आमी मारगांव मास्टर प्लॅना बद्दल उलयता because there is no presentation given to the farmers or the people of Margaon, and people want to know what exactly the plan is. That my colleague will explain in detail. But we want to know if it has been bulldozed by the government on behalf of builders lobby. It is affecting all the villages, even Riversal, villages are Riversal going through all the villages in Salsette. It is affecting us. जी घाण मडगांव आसा ती पयली बंद करून दिली. इवन 2019 जे आयज आमदार आसा तेन्ना मडगांवचो आमदार काँग्रेसीचो आमदार जे काँग्रेसीन हो मुद्दो घेतलो. आज जे आमदार देवा कडेन उलयता तो आज बीजेपी हे राष्ट्र जुमला पार्टीचे सरकारांत आसा. जे आज हो सांगलो 2019 दिसान जे फार्मर्साक वचून सी दीस आख्खे भाश रावणफोर्ड फार्मर्स रेड ओवर लँड फेन्सिंग तेन्ना हे आमदारान हे दिले लोकां बरोबर रावतलो म्हणून. टुडे दे आर बुलडोजिंग इट. जे काँग्रेसाचे जे लोक अजून काँग्रेसा बरोबर आसा एंड वी वील फायट टू तेन्ना. सो हेजेर आमचो जे इन डिटेल्स आमचो बाब साबियो कुत्तिनो तुमकां एक्सप्लेन. Basis of democracy. He says only architects and engineers, and they say architects and engineers were invited. I'm an architect, I was not invited. And why should not people who are the democracy, why should they not have the input on their own city? Presentation, because I got a message at lunchtime. And then I made it viral, other people made it viral. And we were surprised that we were stopped at the door. There was one guy, there was a board saying only for invitees. And we asked him, who are you? He did not disclose. So, first of all, we need a presentation for the public. Secondly, I would like to know what is on what grounds is this master plan being prepared? What is the difference between master plan and ODB? And it appears to be another exercise in siphoning of funds, like it happened with the CDP. After the suggestions and objections, it was shelved. So here they will spend money on the consultant and shelve another project. See, गेले बाब साबियोन सांगते भाषेत any mess in Margaon, that it is affecting the entire surrounding areas of Margaon. कित्याक तुमकां खबर आसतली surrounding villages are there. आमगेले जावं नावेली जावं वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमगेली कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमगेली नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सी प्रत्येक लोक मडगांव येता बिकॉज साउथ गोवा कलेक्टर ऑफिस इज देयर. बाकी सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसीस टॅक्स ऑफिस ऑल एवरीथिंग लोकांक येवपाकूच पडटा मडगांव. आनी जेन्ना मडगांव कितले मॅस जाता इट इफेक्ट्स एवरीबडी सराउंडींग विलेजीस. आतां आमकां फ्रॉम कुर्तोरीज पॉयंट ऑफ व्यू इफ यू गो टू सी आख्खी गार्बेज मडगांवची हाडून ती सोंसड्यार घालून काम करताय. आनी सोंसड्यार पण कितें जाता मॅस ते मडगांवच्या लोकांक तितली इफेक्ट जायना बट इट इज इफेक्टिंग द पीपल ऑफ कुर्तोरी कॉन्स्टिट्युएन्सी जावं आमगेले कुर्तोरी लोक जावं रायचो लोक. सो लायक हाव आवर लिडर फ्रॉम मडगांव साबियोन सांगते भाशेन people have to the stakeholders पळय I think they should be taken into confidence. And I think already Margaon, as far as development is concerned, it is a haphazard development that is taking place. And everywhere, if you go to see, there is a shortage or not a proper supply of essential services that citizens should get, like water, electricity supply. And more concretization will aggravate the problem. The department themselves will say that the required water for full Goa is about 650 mld. And presently the government can supply 550 mld. So, itla shortfall astana, how are they going to compensate for that? So, Congress party will always fight for this, and they will see, the Congress party will see that
हे जे मास्टर प्लॅन करताय पळय तितून देर वील बी द पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स. टेम्पल गार्डन ओपन करपाक सोदताले. आमच्यात आसा वे बॅक इन 90s जेन्ना फेन्सिंग करताले तेन्ना एक सेव गार्डन फ्रंट म्हण तयार जालो ओव्हरनायट. आनी फेन्सिंग करप ना, जेल जाला, केस जाला आनी कितें जालें तांकां म्हणल्यार फेन्सिंगा लागून आज ग्रीनरी दिसता भितर. आनी दॅट इज द ओनली पॅच इन दीस कमर्शियल हार्ट ऑफ द सिटी विच इज रिमेनिंग सद्याक. आनी तेवूय तो काडपाक सोदता बाय पुटींग वॉकवेज. आनी ते वॉकवेज घालतात फायन, फुटपाथ जाय, सगळें बरें आहा. पूण जेन्ना आमचे कडेन मडगांव म्युनिसिपालिटी कडेन कंट्रोल करूंक जायना एन्क्रोचमेंट जे फुटपाथाचेर न्यूसान करताले जाल्यार हे फुटपाथान तेंच जातलें आमकां. आनी त्या खातीर इवन हांगाय बी तुमी लोकांक विचारपाक जाय की हे गार्डन ओपन केल्यार बरें काय कशें केल्यार बरें. तुमी फॉरेन डेव्हलपमेंट करपाक जाय जाल्यार एक्झिस्टींग फुटपाथ आहाय ते क्लियर केले जाल्यार व्हडलें डेव्हलपमेंट जातलें मडगांव. एप्रिशिएट करतले. दुसरी म्हणटा तुमी रिज्युवेनेशन ऑफ रिवर्स. वॉट इज रिज्युवेनेशन? How can the master plan rejuvenate the river? First of all, you have to stop the sewage that is flowing in the river. ते बंद करपाक जाय. ते बंद केल्या शिवाय रिज्युवेनेशनान कसले उलयतात. सो हे सगळें दाखोवपाक एक सांगपाक म्हळ्यार पूण मेन जो हेतू आसा सो एंटायर जे मडगांवचे हे भाटार हे आहा ते इवन गव्हर्मेंट लँड आहा ते हे प्रायव्हेट बिल्डरांक दिवपाक नाजाल्यार पीपीपी मॉडल म्हण हाडप, पार्टिसिपेशन पब्लीक पार्टिसिपेशन हाडप, कॉन्ट्रॅक्टर हाडप भायर साकून आनी तांकां आमचे गोंयचे मडगांवचे लोकांक गाळा दिवप, तांकां विकून दिवप. हे सगळें कारस्थान चलता. आनी आमी डिमांड करता की पब्लीक प्रेझेंटेशन जाय म्हणल्यार जाय सांगपाक म्हणल्यार कित्याक लोकांक कळपाक जाय. काल तो आमदार सांगता मडगांवचो आमदार कोणाचें सजेशन आसा जाल्यार पणजे पयलीं एनावन्स केल्लें प्रेझेंटेशन आसतलें म्हणून कावन्सिलरांक आनी इट वॉज नॉट फॉर हें. ओके लोकांक एक घेवना जाल्यार मिडिया पळय कित्याक मिडिया कडेन कितें जालें पळयता तुमी. म्हाका तुमी सांगता एक मिडियाक तुमकां खबर आसा जाल्यार ते मास्टर प्लॅनाचे डिटेल्स कितें जालें एकटे सुद्दां खबर ना कित्याक तुमच्याय कडेन ते लिपयतात. एंड यू ऑल आर सपोज टू बी द आयज ऑफ द पीपल. कितें जें वायट घडटा बरें घडटा तें तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक कळपाक जाय आनी तुमच्याय कडेन लिपयतात. सो हें लिपोवपाक कारण म्हणल्यार कित्याक जायते हांगा स्कॅम आसा. एंटायर प्लॅनूच स्कॅम म्हणल्यार जाता. ओडीपी म्हूण आसा मडगांव एससीपीडे थ्रू टावन प्लॅनिंगाक एक ओडीपी आसता आनी थ्रू दॅट ओडीपी जे इतलें मडगांव डेव्हलपमेंट जातलें चलता. आतां हो मास्टर प्लॅन जो केल्लो वयतलो आतां जो फायनलायज जातलो ह्या मास्टर प्लॅनान जे कितें आसा तें ओडीपी इन्कॉर्पोरेट जातलें. आनी चडसोच प्रॉब्लम जेन्ना ओडीपीचे हें आसता प्लॅनिंगाचे आसता तेन्ना मेन मुद्दो येता म्हणटा तो चेंज ऑफ झोन. एग्रीकल्चर टू सेटलमेंट, सेटलमेंट टू कमर्शियल, कमर्शियल टू सेंट्रल कमर्शियल आनी आतां आनी स्पेशल कमर्शियल म्हूण येता. सो ह्या मास्टर प्लॅन आमी जे नोट केले ते प्रमाणे ते म्हणटा इकॉनॉमीक झोन्स. ते म्हणना कमर्शियल झोन म्हणना इकॉनॉमीक झोन म्हणटा ते अलॉंग द बायपास मागीर साउथ ऑफ रेल्वे स्टेशन इकॉनॉमीक झोन. सो इकॉनॉमीक झोन जेन्ना तूं प्लॅन मास्टर प्लॅन एसटीपीडे मुखार दवरतलो ओडीपीचेर इन्कॉर्पोरेट करून जाल्यार इतलें ब्लू जातलें कमर्शियल जातलें. सो हे सगळे जे दीस मास्टर प्लॅन इज मास्टर प्लॅन सांगपाक म्हणल्यार प्लॅन न्ही बट मास्टर प्लॅन म्हणजे आयडिया हाव टू चेंज द झोन्स इन द ओडीपी एंड वीच वी ऑब्जेक्ट सांगपाक म्हणल्यार. बाब सगळ्यांक सांगलें तशें इट डजंट इफेक्ट ओनली द मारगांव सिटी एज सच. इट इफेक्ट्स द एंटायर जे कितें मडगांव जाता that इफेक्ट इवन सराउंडिंगा येता स्पेशली रिवर्साल. इतली जी सिवेज क्रिएट जाता ऑन अकाउंट ऑफ द massive urbanization of this city finally lands in the riverside and goes right up to Betul. They are destroying their fishing activity. All sorts of nuisance that is created. आता सांगपाक म्हळ्यार मुद्दम याद करून दिवपाक सोदता आमी आमच्या मडगांवच्या आमदाराक 2019 जेन्ना सोसऱ्याचो गार्बेज हांगा उडोवपाक प्रयत्न केल्लो जी सुडा लँड जो एक्वायर केल्लो आहा ऑपोजीट रेल्वे स्टेशन ऑन द नावेली सायड ऑफ रेल्वे स्टेशन आख्या भाश म्हणटा तेन्ना मडगांवचो आमदार हांणी सामकें आश्वासन दिल्लें की हांगा आमी कशेंच हें करपाक दिवपाना आनी फार्मर्सांक सपोर्ट केलें कित्याक थंय फार्मर्स कल्टिवेशन करतात आज पासून ते शेत रोयता थिंगा. सो ताणें आश्वासन दिल्लें की आपूण तुमचे बरोबर आसतलो आनी कांयच करून दिवपाना म्हणून. आनी आज त्या मास्टर प्लॅनांतल्यान तो हाडपाक सोदता इकॉनॉमीक झोन इकॉनॉमीक नोड म्हणटा तो न्यू इकॉनॉमीक नोड्स ऑफ 3 झोन केल्ले आहात इन दीस मास्टर प्लॅन. मारगांव साउथ झोनांत तें पडटा
आकेमास आनी तितूंतल्यान इकॉनॉमिक नोड्स म्हणटा विथ ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क म्हळ्यार एंटायर आकेमासांतल्यान जे कोण लँड ओनर्स आहा कित्याक जी सुडाचो लुगार सोडले जाल्यार आनी कांयच गव्हर्मेंटाचें ना तिका सगळें प्रायवेट सो खंयच्यान रस्तो करतलो आनी कितें करतलो कांयच लोकांक खबर ना सो त्या खातीर आमी सांगपाक मागता की प्रेजेंटेशन फॉर द जनरल पब्लीक इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी हे सपोज तूं नासतना हे करपाक सोदता प्लॅन मास्टर प्लॅन फायनलायज करपाक सोदता इट इज रॉंग दुसरें जी सुडा मास्टर प्लॅन आज प्लॅनिंग चालले आसा आनी ती एक एजन्सी दिल्ली आसा स्टुडिओ पॉड आनी त्या एजन्सी थ्रू हो मास्टर प्लॅन ड्राफ्ट केल्लो आहा सध्या आनी 2 दीस आदी ताणें प्रेजेंटेशन दिलें एक दिलें ताणें म्युनिसिपल कावन्सिलराक आनी दुसरें प्रेजेंटेशन दिलें नानुटेल हॉटेलान आनी थंय फक्त बिल्डर आशिल्ले सांगपा म्हळ्यार इवन जे म्युनिसिपल कावन्सिला हॉलान जे जाल्ले तातूंत 25 कावन्सिलर फक्त 11 कावन्सिलर आशिल्ले म्हळ्यार नॉट इवन 50%. इन अदर वर्ड्स हांव सांगपाक सोदता की इवन सपोज तुमी जस्टिफाय करपाक सोदता की आमी रिप्रेझेंटेटिव्स आपोवन तें प्रेजेंटेशन दिल्लें जाल्यार लेस दॅन 50% ऑफ द city's electorate was represented at that presentation, so which is not correct basically. And even those who were present, they were present आशिल्ले तेवूय सगळे म्यूट स्पेक्टेटर कित्याक फायनली तांकां खबर आसा की जो कोण मास्टर प्लॅनाचो मास्टर आसा तो सांगता ते प्रमाणे तांकां वागपाक पडटा आनी दुसरें जे प्रेजेंटेशन आशिल्लें नानुटेल हॉटेलार आनी थंय जेन्ना कितलेशेच लोक गेले इवन आमचो बाबा आर्किटेक्ट कार्लोस ग्रेसियस प्लस इंजिनियर्स कितले जाण गेल्ले थंय पण तांकां भितर सरून दिवना बोर्ड मारलो थिंगा इट इज ऑन इन्विटेशन म्हणून आनी जेन्ना आमी इन्विटेशन कोणाक दिलें कशें दिलें हें सपोज खबर काडपाक लागलें जाल्यार वॉट्सएप मेसेज धाडलो म्हणटाले तेच भाशेन आमकांय बी तो वॉट्सएप मेसेज आयलो पूण आमी इन्वायटीज दिव म्हणटाले सो सेलेक्टेड इन्वायटीज कोण बिल्डर दुसरे काल मडगांवचो आमदार सांगता की फक्त इंजिनियर आनी आर्किटेक्ट आनी कोण टेक्निकल आहा तांकांच तो प्लॅन समजता हेरांक तो समजपा ना सो हें जेन्ना तूं म्हणटा जाल्यार त्या प्रेजेंटेशनाक योगीराज कामत म्हूण आशिल्लो मडगांवचो आमदाराचो चलो हो खंयचे कॅटेगरीन क्वॉलिफाय जालो ताका कोण इन्विटेशन दिलें सेकेंडली जे थंय गेल्ले आर्किटेक्ट कार्लोस ग्रेसियस मागीर इंजिनियर हो एंटनी गॉन्साल्वीस कितले जाण आसले टेक्निकल तांकांय दिवना इफ दॅट वॉज द केस तुमी पब्लीक कित्याक करूना की इंजिनियर्स आर्किटेक्ट्सान येवचे म्हणून